یہ خلا کے کاغذات ہیں، ان پر سائن کرو۔ دلہن بنی حورین فاطمہ نے حیرت و بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، جو کچھ دیر قبل ہی سے رخصت کروا کر لایا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ ضامن، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولتی پھول پتیوں سے سجی مسحری سے اٹھنے لگی تھی۔ جبھی وہ اسے پیچھے دھکیلتا اس پر مکمل طور پر جھکا تھا۔ تو کیا بیوی ہونے کا حق لینے کے بعد طلاق چاہتی ہو؟ اس بار وہ معنی خیزی سے مسکرایا تھا۔ وہ بغور اس کے خوبصورت نین نقش دیکھے تھے۔ ایک وقت تھا جب وہ لڑکی اس کے دل میں بستی تھی، مگر انتقام کی آگ ایسی تھی کہ اس کی ہیرنی کی مانند خوفزدہ آنکھوں میں دیکھ یکا یک ایک فیصلہ لیتا۔ وہ مائنہ خیزی سے مسکراتا اس کے کندھے پر جھکا تھا اور یہ پیپرز ہیں، ان پر سائن کرو۔ حورین نے اپنی گود میں دیکھا جہاں ضامن نے کچھ کاغذ پھینکے تھے، پھر ناسمجھی سے ضامن کی طرف دیکھا۔ انجانا سا خوف اسے اپنی لپیٹ میں لے گیا تھا۔ یہ یہ کیا ہے؟ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ یہ خلا کے کاغذات ہیں، ان پر سائن کرو۔ دلہن بنی حورین فاطمہ نے حیرت و بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، جو کچھ دیر قبل ہی سے رخصت کروا کر لایا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں ضامن، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولتی پھول پتیوں سے سجی مسحری سے اٹھنے لگی تھی۔ جبھی وہ اسے پیچھے دھکیلتا اس پر مکمل طور پر جھکا تھا۔ تو کیا بیوی ہونے کا حق لینے کے بعد طلاق چاہتی ہو؟ اس بار وہ معنی خیزی سے مسکرایا تھا اور بغور اس کے خوبصورت نین نقش دیکھے تھے۔ ایک وقت تھا جب وہ لڑکی اس کے دل میں بستی تھی، مگر انتقام کی آگ ایسی تھی کہ اس کی ہیرنی کی مانند خوفزدہ آنکھوں میں دیکھ یکا یک ایک فیصلہ لیتا۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتا اس کے کندھے پر جھکا تھا اور اس کے کان میں بولا، یہ سب تمہاری اپنی غلطی ہے۔ میں نے تو عزت سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہا تھا، لیکن تم نے خود مجھے ٹھکرا کر خود اپنی راہ میں کانٹے بوئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑے روم سے باہر نکل گیا۔ وہ روتے ہوئے آج دن کو سوچنے لگی۔ آج وہ کسی اور کے لیے دلہن بنی تھی، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کاش کاش معید اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرتا تو اسے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ سوچتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ معید کے لیے اس نے جس شخص کو انکار کیا تھا، آج وہی شخص اس کے شوہر کے روپ میں تھا۔ اگر معید تم مجھے دھوکہ نہ دیتے تو ضامن کبھی میری زندگی میں نہیں آتا۔ وہ سوچتے ہوئے ماضی میں کھو گئی جب اس نے ضامن کے لیے سب کے سامنے انکار کیا تھا۔ لیکن پاپا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ حورین فاطمہ نے پاپا کو انکار کیا تھا، جو اس کے اور ضامن کے رشتے کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی بات سن کر احمد صاحب اور ان کی بیگم کے ساتھ ساتھ ضامن کے والدین بھی حیران رہ گئے تھے، جو ضامن کے لیے حورین کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ لائبہ بیگم نے سخت نظروں سے بیٹی کو دیکھا اور شرمندہ نظروں سے نند کو دیکھا، پھر حورین سے بولی، حورین، اپنے کمرے میں جاؤ، ابھی کے ابھی۔ لیکن حورین نے ان کی بات سنی نہیں، چلتی ہوئی اپنی پھپھو کے پاس گئی۔ پھپھو، معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی، تو آپ کو یہاں سے خالی ہاتھ ہی واپس جانا پڑے گا۔ پھر ایک نظر اس نے اپنے ماما پاپا کو دیکھا، پھر ہمت جمع کرتی ہوئی بولی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ مجھے ضامن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی میں اس سے شادی کروں گی۔
अहमद साहब और लाइबा बेगम बेटी की इतनी दिलेरी पर बोलने पर दंग रह गए थे। लाइबा बेगम ने आगे बढ़कर एक थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया था। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगी। कोई तमीज लिहाज है भी तुम में कि नहीं? इन्होंने सख्त लहजे में कहकर इसे जबरदस्ती वहां से भेजा। बाजी, आप इसकी बातों का बुरा नहीं मानना। बच्ची है, अभी कुछ भी कह रही है। आप फिक्र नहीं करें, मैं इसे समझा लूंगी। वो वो अभी कुछ कह ही रही थी कि पुप्पो ने बीच में मुखालत की थी। नहीं लाइबा, बच्चों के साथ जबरदस्ती करना किसी मसले का हल नहीं। अगर वो जामिन से शादी नहीं करना चाहती तो ये इसकी जिंदगी है। जोर जबरदस्ती से रिश्ते नहीं बनते, बल्कि पहले बने हुए रिश्तों की डोरें भी कमजोर कर देती हैं। ये कहकर वो जाने के लिए उठी। इनको उठता देखकर अहमद साहब ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सुने बिना वहां से चली गई, ये कहकर कि इस वक्त इनका जाना ही बेहतर है। नीचे बोल तो आई थी, लेकिन कमरे में आने के बाद टेंशन से इधर उधर चक्कर काटने लगी। आज ही तो इसकी मुईद से लड़ाई हुई थी, इसी बात पर कि वो अपने घर में इन दोनों की बात क्यों नहीं करता। और घर आकर जो कुछ सुनना इसे लगा, अगर वो नहीं बोली तो लाजमी मामा बाबा इससे पूछे बिना ही रिश्ता तय कर देंगे। इसीलिए इसने बस एक लम्हे में फैसला करके सबके सामने बोल दिया, लेकिन अब इसे टेंशन हो रही थी। मामा पापा के रिएक्शन को सोच सोच कर वो इन्हें बताना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। फिर मुलाजमा की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि इसे नीचे बुला रहे हैं। इससे खुद को कंपोज किया और नीचे चली गई, जहां मामा पापा बैठे अपनी ही सोचों में गुम थे। इसे देखते मामा ने गुस्से से मुंह फेर लिया। वो बाबा के पास गई और उनके घुटनों पर हाथ रख कर नीचे बैठ गई। पापा प्लीज, मुझसे नाराज नहीं हो। मुहीद एक बहुत अच्छा लड़का है। आप इससे मिलेंगे तो वो आपको भी पसंद आएगा। आप बस एक दफा इससे। पापा ने इसकी बात काट दी। इसे कहना रिश्ता लेकर आए, हम जल्द तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। इसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी जब इसके बाप की आवाज सुनी। फिर खुशी से इनके गले लग गई। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे पता था आप जरूर मेरी बात समझेंगे। हम्म, क्या करे बेटा, हम तुम्हारे वालिदैन हैं। ना चाहकर भी तुम्हें छोड़ नहीं सकते, वरना तुमने तो हमें आज बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कर अपने कमरे में चले गए। हुरैन इनकी बात सुनकर परेशान हो गई। फिर इसने मामा को देखा, जो इसे इग्नोर किए वहां से उठकर चली गई थी। अगले दिन वो नाश्ता किए बिना ही यूनिवर्सिटी चली गई और मुईद की क्लास के बाहर बैठकर इसका इंतजार करने लगी। जब वो इसे क्लास से निकलते हुए नजर आया, इसने भी हुरैन को देख लिया था। अपने दोस्तों को बाय बोलते इसकी तरफ आया। खैर है, तुम्हें आज सुबह ही सुबह यहाँ कैसे? इसने मुस्कुरा कर पूछा। मुईद, मैंने मामा पापा को हम दोनों के बारे में बता दिया है और वो कह रहे हैं कि तुम आज ही रिश्ता लेकर आओ। इसने तेजी से बताया है कि इसे बहुत जल्दी थी अब सब कुछ करने की। क्या हो रहा है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? आज ही कैसे रिश्ता ले आऊं? वह हैरानगी से इसे देखते हुए पूछने लगा। मुईद प्लीज, किसी भी तरह हाँ, लेकिन आज लेकर आओ। कल पुप्पो आई थी जामिन का रिश्ता लेकर और मैंने मना कर दिया। फिर मुझे सबको बताना पड़ा। प्लीज मुईद, मेरी बात मान लो। इससे बेसब्री से कहा था। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता, कोशिश करूंगा। इसने परेशानी से हाथ उठाते हुए कहा, लेकिन कोशिश करना जरूर कि आ सको।
اس سے بے چینی سے کہا کہ معاملہ اب عزت پر آ چکا تھا۔ ہاں ہاں ضرور آؤں گا، اب تم جاؤ، میری کلاس ہے۔ وہ اپنی کلاس میں چلا گیا اور وہ اپنی کلاس کی جانب چل دی۔ پھر معید اپنے کہے کے مطابق شام میں ہی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کے گھر موجود تھا۔ بھائی صاحب آپ جانتے تو ہوں گے ہم آج یہاں کیوں آئے ہیں؟ بچے آپس میں سب طے کر چکے ہیں، ہم یہ سمجھ لیں کہ سب ہم سے ایک فرض سمجھ کے کرنا ہے۔ معید کی والدہ نے کہا۔ لابا بیگم نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ پھر کچھ دیر اور باتیں ہوتی رہیں۔ 2 ہفتے بعد کا دن رکھا گیا۔ شادی کے لیے پھر سب نے اٹھ کر کھانا کھایا اور وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ حور کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہیں دوسری طرف ضامن بے چین تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے رشتے سے انکار ہو جائے گا۔ جب اسے انکار کا پتہ چلا تو وہ کچھ پل بول ہی نہیں سکا تھا۔ وہ حورین کو پسند کرتا تھا، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے انکار نے سب ختم کر دیا تھا۔ تب سے وہ حورین پر غصہ تھا۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہ تو طے تھا، وہ حورین کو کسی اور کا ہونے نہیں دے گا۔ اور شام میں جب سے ماموں ماموں بتا کر گئے تھے کہ حورین کا رشتہ طے ہو گیا ہے، تب سے ہی وہ بیچو تاب کھا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر دے۔ 2 ہفتے کیسے پڑ لگا کر اڑ گئے تھے پتہ ہی نہ چلا۔ آج بارات تھی اور حورین پارلر میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب تھوڑی دیر بعد اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اسے لینے کے لیے ڈرائیور آ گیا تھا۔ جب وہ ہوٹل پہنچی تو وہاں کا ماحول دیکھ حیران رہ گئی۔ اس کے بابا کرسی پر سر گرائے بیٹھے تھے اور ماما رو رہی تھی۔ تب اس کے کسی کزن نے بتایا کہ بارات نہیں آ رہی، ان لوگوں نے فون کر کے منع کر دیا ہے، کہہ رہے تھے معید کل رات سے کرنے ہی آیا، بس میسج کر کے بتا دیا اسے شادی نہیں کرنی۔ یہ سنتے حورین سن پڑ گئی۔ معید اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو اس سے پیار کرتا تھا۔ یہ سوچتے وہ اپنے حواس کھونے لگی۔ جب پھپھو نے اسے بازوؤں میں بھر لیا، وہ اسے اندر کمرے میں بھیج دیا۔ وہیں ضامن ایک طرف خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے اطمینان جھلک رہا تھا کیونکہ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ تبھی اس نے اپنی امی کی آواز سنی جو احمد صاحب کو حوصلہ دے رہی تھی۔ آپا کیسے حوصلہ کروں؟ میری بیٹی کی بارات نہیں آئے گی، لوگ کیا سوچیں گے اور کون کرے گا اس سے اب شادی؟ اس کی زندگی تو خراب ہو گئی، بے قصور ہوتے ہوئے لوگ اس کو قصوروار ٹھہرائیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولے جب تالیہ بیگم نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا اور بولی، ضامن کرے گا حورین سے شادی، وہ میری بیٹی بنے گی۔ شاید قسمت میں ایسے ہی سب ہونا لکھا تھا۔ اگر تمہیں اعتراض نہیں تو آج ہی دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ احمد صاحب کو یہ سنتے خوشی سے بہن کے گلے لگ گئے اور مولوی صاحب کو نکاح کے لیے بلایا۔ حورین تو ضامن کا نام سن کر ہی خاموش ہو گئی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کے جھکے سر کو وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ جس شخص کے رشتے کو ٹکرا کر اس نے معید کا ہاتھ تھاما تھا، آج وہی اس کے مشکل وقت میں کام آ رہا تھا۔ اس کے اقرار کے بعد دولہے کی مرضی پوچھی گئی اور اس کے قبول ہے کہنے کے بعد، اور یوں وہ حورین احمد سے حورین ضامن بن گئی۔ کھڑکی کی کھڑکے کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور ایک نظر ضامن کو دیکھا جو پتہ نہیں کب کمرے میں واپس آیا تھا اور اب الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ حورین پر ایک بھی نظر ڈالے بنا وہ واش روم میں گھس گیا اور حورین اپنے سامنے پڑے کاغذوں کو دیکھتی رہی اور انہیں اٹھا کر دیکھا جن پر ضامن کے سائن نہیں تھے۔ تبھی وہ واش روم سے باہر نکلا اور اپنے مرر کے آگے کھڑے ہو کر بالوں کو خشک کر کے بیڈ کی طرف آیا اور ایک نظر حورین کو دیکھا جو طلاق کے پیپرز کو گھور رہی تھی۔ اپنا تام جھام سمیٹو اور اٹھو یہاں سے، مجھے سونا ہے، اور یہ اپنے ٹسوے بہانا بند کرو، ان کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر حورین نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا لہنگا سمیٹتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ صوفے کے پاس پڑے اپنے بیگ کو دیکھا، اس میں سے ایک سمپل سوٹ لے کر واش روم میں گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی مشکل سے رکے آنسو ایک بار پھر آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی سسکیاں باہر نہ نکلیں۔ جی بھر کے رو لینے کے بعد اس نے کپڑے چینج کیے اور باہر نکل آئی، لیکن کمرے کی لائٹ بند دیکھ اس نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ روم میں صرف نائٹ لیمپ چل رہا تھا۔ ضامن ہاتھوں پر آنکھ رکھے لیٹا تھا، پتہ نہیں سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا، لیکن اس نے سکون سے اپنے قدم صوفے کی جانب بڑھائے اور وہاں پر لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی
और सर दर्द से पट रहा था, लेकिन फ़िलहाल इसके पास अपने सर दर्द का कोई इलाज न था। लेकिन आँखें बंद करके इसने सोने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वहीं ज़ामिन भी आँखों पर बाजू रखे खुद को सोता ज़ाहिर कर रहा था, लेकिन आज की रात सोना इसके लिए भी नामुमकिन था। इसने इस दिन के लिए क्या-क्या ख्वाब सजाए थे और हुरैन को अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता था। लेकिन हुरैन के इनकार ने सब तबाह कर दिया था। काश काश वो इसकी ज़िंदगी में अपनी खुशी से आती तो आज का दिन कितना मुकम्मल और खुशियों भरा होता। अगर वो मुईद को अगवा ना करवाता तो शायद आज हुरैन इसकी ज़िंदगी में नहीं होती। वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए एक होटल गया था जब इसने एक लड़के को लड़की के साथ रूम के अंदर जाते देखा। इसे लगा इसने इस लड़के को पहले कहीं देखा है, लेकिन इसे याद ना आया। तभी इसके दोस्त ने इसे पुकारा तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया, लेकिन वो लड़का इसके दिमाग से चिपक गया। तभी थोड़ी देर बाद इसने फिर इस लड़के को देखा और इसके पीछे आती लड़की को, जो शायद इससे नाराज़ होकर जा रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने इसे हैरान किया था वो था इस लड़के का नाम, जिस नाम से वो लड़की इसे बुला रही थी। तब इसे याद आया कि ये तो मुईद है, जिससे हुरैन की शादी होने वाली थी। ये सब इसके लिए किसी झटके से कम न था। तभी इसने अपनी अम्मी को कॉल करके मुईद की तस्वीर मंगाई, जिसे देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश बाकी न रही। अहसन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर इसने अलिफ से ये तक सारी बात इसे बता दी। वो चाहता था सब कुछ सच बता सकता था, लेकिन अगर मुईद मुकर जाता तो इसलिए इसने मुईद को किडनैप करवाया और खुद हुरैन से शादी कर ली। अ, वो अपनी ही सोचों में गुम था जब इसे हुरैन की चीख सुनाई दी। वो एकदम उठ बैठा और कमरे को रोशन किया। फिर हुरैन को देखा जो हिरास से नज़रों से इर्द-गिर्द देख रही थी। तुम्हें आधी रात को कौन से दौरे पड़ रहे हैं, जो चुड़ैलों की तरह आधी रात को चीख रही हो? वो चिढ़कर बोला, यहाँ यहाँ कुछ है, मुझे मुझे कोई चीज़ मुझ पर गिरी थी। मुझे लगा छिपकली है। बोलकर वो उठकर बेड पर आ गई। मैं वहाँ नहीं सोऊँगी, आप वहाँ जाएँ, मैं बेड पर सो जाती हूँ। इसकी बात सुनकर ज़ामिन ने आँखें घुमाकर इसे देखा, फिर तंज़िया लहज़े में बोला, क्यों कहीं की राजकुमारी हो और मैं तुम्हारा खातिन हूँ? जो राजकुमारी जी बोले मैं इनका हुक्म बजा लाऊँगा। सीधे तरीके से उठो मेरे बेड से और सोफ़े पर जाकर सो। नींद आ रही है, फालतू में टाइम वेस्ट ना करो। इसका दिल था वो इसे कहीं न जाने दे, लेकिन वो इंतकाम की आग। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी और आप आराम से बात नहीं कर सकते क्या? जब से आई हूँ घमंडी औरतों की तरह ताने मार रहे हैं और तंज़ कर रहे हैं। ये कहकर वो कंबल खींचकर खुद को अच्छी तरह लपेट कर लेट गई और ज़ामिन इसे सख्त नज़रों से घूरने लगा। जो इसके कंबल में लपटी, इसे इस वक़्त कोई चुड़ैल ही लग रही थी। वो इसे इग्नोर करता खुद भी सोने के लिए लेट गया, लेकिन इसके पहलू में लेटा वजूद इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन बिला आखिर इसकी आँख लग ही गई। सुबह दरवाजे के खड़कने की आवाज़ से हुरैन की आँख खुली तो इसे अपने ऊपर बोझ महसूस हुआ। आँखें खोलकर अपने बाएं जानिब देखा तो ज़ामिन इस पर अपना हाथ रखे सो रहा था। जब एक दफ़ा फिर दरवाज़ा नॉक हुआ तो इसने ज़ामिन को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, जिसमें नाकामी के बाद इसे झिझोड़ कर ज़ामिन को उठाया। क्या मुसीबत है? क्यों सुकून से सोने नहीं दे रही हो? इसकी नींद से बोझल आँखें खोल हुरैन को घूरा और करवट लेकर फिर सो गया। हुरैन ने उठकर अपने कपड़े निकाले और फ्रेश होकर कमरे से निकल गई। वो ड्राइंग रूम में आई तो फूफो और अंकल बैठे खाना खा रहे थे। वो झिझकते हुए आई और सलाम किया। फूफो ने इसके सलाम का जवाब देकर मोहब्बत से इसके सर का बोसा दिया। ज़ामिन नहीं उठा क्या अभी तक? इन्होंने अपने बेटे को साथ ना पाकर सवाल दागा था। नहीं फूफो, वो अभी सो रहे हैं, हुरैन ने जवाब दिया। तो इसे भी उठा देना था, कल तुम दोनों का इतना अचानक निकाह हुआ है। लेकिन फिर मैं तुम्हारे अंकल ने आज सुबह ही सुबह से रिश्तेदारों को फ़ोन करके कह दिया है, आज रात तुम लोगों का वलीमा है। तो जल्दी से बैठकर नाश्ता करो और थोड़ी देर आराम कर लेना फिर। मैंने तुम्हारे पार्लर की में बात कर ली है, 3 बजे तुमने जाना है। चलो शाबाश बैठो नाश्ता करो। फिर हल्की-फुल्की बातों में इन्हें खाना खाया और खाने के बाद हुरैन वहीं फूफो के साथ बैठकर बातें करने लगी। वो जानबूझकर ज़ामिन के सामने जाने से कतरा रही थी। अगर वो फिर से तलाक की बात करता तो? अगर ज़ामिन ने सच में इसे तलाक दे दी तो क्या होगा?
शायद इसके माँ-बाप ये बर्दाश्त ना कर पाएँ। हुरैन, ये देखो, ये ड्रेस मैंने ऑर्डर किया है। इन्होंने बोला था कि 5 बजे तक मिल जाएगा, तुम पार्लर चली जाना, ड्रेस तुम्हें वहीं मिल जाएगा। हादिया के ज़िम्मे लगा दिया है, वो तुम्हारा ड्रेस, ज्वेलरी और जूते लेकर 5 बजे तक पार्लर पहुँच जाएगी। फूफो ने दिलचस्पी से बताया, वो बहुत खुश थी। जी फूफो। तभी से ज़ामिन सीढ़ियों से उतरता दिखाई दिया। क्या बात है भई, सुबह ही सुबह बहू के साथ बैठकर किसकी चुगलियाँ हो रही हैं? इसने हुरैन को नज़रों के इशारे में रखकर मामा से पूछा। शरीर बास आ जाओ, जाकर अपने अब्बा हुजूर के साथ काम करवाओ, आज तुम्हारा वलीमा है। इसकी माँ, मैंने बम फोड़ा? व्हाट वलीमा, लेकिन क्यों? इसकी हैरत से आंखें फैली। क्यों क्यों का क्या मतलब है? शादी हुई है तो वलीमा तो होगा ना। इसकी माँ ने बेवकूफ बेटे को देखा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे बड़ी मोहब्बत की शादी हुई है हमारी। अपनी बहू साहिबा से पूछ लें, ये ना हो कि फिर सबके सामने ये इस बात पर भी एतराज करें कि वलीमा क्यों रखा। इसने हुरैन पर तंज किया तो वो बस लब कुचल कर रह गई। जामिन, बाज आ जाओ, और खबरदार जो कोई भी बकवास की तुमने तो, वरना बहुत मारूंगी तुम्हें। जामिन ने जल कर इन्हें देखा और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाता वहां से निकल गया। हुरैन बेटा, इसकी बातों का बुरा नहीं मनाना। मैं इसके कान खींचूंगी। अब इसकी कोई बात नहीं करेगा। वो महज मुस्कुरा दी। वलीमे का फंक्शन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से हो गया था। कुछ लोग खुश थे तो वहीं कुछ लोग इस अचानक शादी पर तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई इसकी कल बारात न आने पर बोल रहा था तो कोई इसके अच्छे नसीब के लिए दुआ गो था। वो वलीमे के बाद अपने घर आ गई थी और 3 दिन हो गए थे, लेकिन सामिन इसे लेने के लिए नहीं आया था। मामा भी इससे कितनी दफा पूछ चुकी थी, जिस पर वो कोई ना कोई बहाना बना देती, लेकिन कब तक। वो अपने लिए चाय बनाने आई थी जब इसे बाहर से बातों की आवाज सुनाई दी। वो चाय बनाकर बाहर आई तो सामने सोफे पर जामिन बैठा दिखाई दिया। हुरैन, जाकर अपनी तैयारी करो, जामिन तुम्हें लेने आया है। और जामिन, तुम बैठो, खाना खाकर जाना, बस कुछ देर तक तैयार हो जाएगा। इसकी मम्मा ने कहते हुए जामिन को खाने के लिए रोका था। नहीं मुमानी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, फिर कभी सही। आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, बस हुरैन को लेने आया था। फिर वो हुरैन को लिए वहां से निकल गया। गाड़ी में खामोशी छाई रही और इसे घर के बाहर छोड़ते ही वहीं से गाड़ी भगा ले गया। वो अंदर आई तो वो वहीं बैठी इसका इंतजार कर रही थी। आ गई बेटा तुम। मैं तो जामिन को कब से कह रही थी कि जाकर तुम्हें ले आए, लेकिन ये लड़का मेरी सुनता ही कब है। आज भी फोन करके इसे भेजा है। सुबह का गया, रात देर से आता है। वो फूफो की बातों से समझ गई थी कि वो फूफो के कहने पर इसे लेने गया था। फिर वो उठकर वहां से कमरे में आ गई। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। वो सारा दिन फूफो के साथ गुजारती। इसका जामिन से सामना ही कम होता था, और जब होता वो तंज के तीर चलाना नहीं भूलता था। वो फूफो से इजाजत लेकर अपनी अम्मी से मिलने जा रही थी जब इसकी कार के सामने किसी ने अपनी बाइक रोकी। जब हुरैन ने इसका चेहरा देखा तो गुस्से से पागल होते वो कार से निकली और रख कर एक थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया। जलील, घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? जो कुछ तुमने मेरे साथ कर चुके हो, इसके बाद तुम्हें शर्म ना आई मेरा सामना करने से? हुरैन, बस एक दफा मेरी बात सुन लो, मुईद ने कहा। क्या सुनूं? हाँ, क्या सुनूं? खबरदार जो आज के बाद तुम मेरे सामने आए, नहीं तो तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। वो चिल्ला रही थी। रोड पर तमाशा लगने लगा था। मुईद ने इन्हें डांट कर खींचा। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारे शौहर ने किया है। इसकी बात सुनकर हुरैन के वापसी को मुड़ते कदम वहीं रुक गए। वो हैरानी से इसे देखने लगी। हाँ, मुझे तुम्हारे शौहर जामिन ने किडनैप करवाया था और इसी ने मेरे नंबर से मैसेज करके मेरे घर वालों को बोला कि मैं मुल्क से बाहर चला गया हूँ। इससे कहते हुए हुरैन को देखा। झूठ बोलते हो तुम, इल्जाम लगा रहे हो मेरे शौहर पर, है ना? इसने गुस्से से खौलते हुए कहा। वो अब एक नई चाल चलने आया था। बदनामी तक सब कुछ काफी न था? नहीं हुरैन, मैं सच कह रहा हूँ। अगर यकीन नहीं है तो जाकर पूछो अपने शौहर से, और ये भी पूछना इसका कोई दोस्त एहसन है या नहीं। इसी के साथ मिलकर ही इसने मुझे किडनैप करवाया था। ये सुनकर हुरैन बेयकीनी से मुईद को देखने लगी, क्योंकि एहसन से तो वो खुद भी मिल चुकी थी। तो क्या मुईद सच कह रहा था? वो बिना कुछ बोले वापस गाड़ी में आ बैठी और ड्राइवर को गाड़ी वापस मोड़ने के लिए कहा। अब वो जल्द से जल्द जामिन से बात करके सच जानना चाहती थी।
घर वापस आकर वो अपने कमरे में चली गई और ज़ामिन के आने का इंतज़ार करने लगी। वो कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी जब ज़ामिन रूम में दाखिल हुआ था और इसे देखकर चौंक गया, जो बेचैन लग रही थी। वो इसे देखते ही इसके पास आई। आपने क्यों किया ऐसा? मुईद को आपने ही किडनैप करवाया था ना, ताकि मुझसे शादी ना कर सके वो। ज़ामिन ये सुनकर हैरान रह गया। वो इसे नज़रें फिराए बिना ही बोला, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुद भगौड़ा था, इसमें मेरी क्या गलती? वो सोफे पर बैठकर अपने जूते उतारने लगा। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर सच है तो मुझसे नज़रें मिलाकर बात करें ना। इसने चीखते हुए कहा, हुरैन, मेरा दिमाग ना खराब करो। मैं पहले ही थका हुआ हूँ। वो बोलकर अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चला गया और हुरैन बेचैताब खाकर रह गई थी। वो फ्रेश होकर आया तो हुरैन एक दफ़ा फिर इसके करीब आकर इससे लड़ने लगी। आप इतना गिर जाएँगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे बदला लेने के लिए और अपनी अना की तस्कीन के लिए ये सब किया है। वो गुस्से से फट रही थी, इसका दिल कर रहा था सबके सामने ज़ामिन की सच्चाई ले आए। हुरैन ज़बान सँभाल कर बात करो। और वो जो इसे सच बताने लगा था, इसकी अगली बात पर इसका दिमाग घूम गया और वो गुस्से से पागल होने लगा। मैं सबको आपका असली रूप दिखाऊँगी। आपसे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मुझे और मुईद को अलग किया ना। लेकिन इसकी बात मुँह में ही थी, जब ज़ामिन इसे खींचता हुआ ले गया और बेड पर धक्का दिया। मेरी गलती है जो तुम्हें इतनी छूट दे दी। लगता है पुरानी मोहब्बत सच चढ़ कर बोल रही है। तुम पर अपने नाम की मोहर लगानी ही पड़ेगी। ये कहकर वो इस पे झुकता चला गया और हुरैन खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़वा न सकी और ज़ामिन इसको इसके अपने रंग में रंगता चला गया। हुरैन की गुर्बत में मदहोश होकर वो हुरैन की आहों से सिसकियों की पुकार को इग्नोर कर गया, जो खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद न करवा पाई और फूट-फूट कर रो दी। अगली सुबह हुरैन की आँख खुली तो सामिन रूम में कहीं नहीं था और घड़ी सुबह के 10 बजा रही थी। वो फ्रेश होकर अपना सामान पैक करने लगी। फिर पुप्पो से कहकर फिर पुप्पो से कहकर कि वो कुछ दिन रहने जा रही है, इस घर की दहलीज पार कर गई। ज़ामिन रात वापस आया तो इसे हुरैन कहीं न मिली। अलमारी से इसके कपड़े भी गायब थे। वो तो शादी के बाद जब पहली बार इसे घर लेकर आया था, तभी से इसे सच बता देना चाहिए था। और इससे पहले वो अपने मामू जान को सब कुछ बता चुके थे और इन्हीं के कहने पर ही इसने हुरैन से कुछ नहीं किया कहा था, क्योंकि इनका कहना था अब इन बातों का कोई फायदा नहीं था। हुरैन इस शक से बच गई थी, बस इतना ही काफी था। वो फिर हुरैन को कुछ वक्त देना चाहता था, इसीलिए इसके जाने के बाद खुद भी इसके पीछे नहीं गया था। जामिन बेटा, हुरैन को गए 2 हफ्ते हो गए हैं। वो अभी तक वापस नहीं आई। सब ठीक है ना? कहीं तुम लोगों की कोई लड़ाई तो नहीं हुई? तालिया बेगम ने बेटे से पूछा। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है। असल में आपको पता है ना, मामू मुमानी अगले महीने उम्रे पर जा रहे हैं। फिर इसके बाद वो 3 मन तक दुबई जाएंगे। इसीलिए हुरैन इनके साथ ज्यादा रहना चाहती थी। आपको तो पता है, वो कभी इनसे इतना दूर नहीं रही, तो बस इसीलिए। ओके, मैं चलता हूँ मामा, मुझे देर हो रही है। आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आज आते हुए देर हो जाएगी, मेरा इंतज़ार ना कीजिएगा। फिर इनके माथे पर बोसा देकर वो बाबा को खुदा हाफिज़ बोलता चला गया। वहीं दूसरी तरफ हुरैन हर वक़्त बस खामोश अपने कमरे में पड़ी रहती थी। इसने आने के बाद सब कुछ लाइबा बेगम को बता दिया था, लेकिन उल्टा इन्होंने ये कहकर इसे चुप करवा दिया कि वो इस लड़के की बातों में आकर अपना घर खराब ना करे और इसे सख्ती से मना किया कि वो मुईद से कोई राब्ता नहीं रखेगी। और आजकल तो वैसे भी वो चिड़चिड़ी हो गई थी, बात-बात पर रोने लगती और तबीयत भी बोझल सी थी। इसे फूफो का फ़ोन भी आया था, वो भी इसे वापस आने का कह रही थी। इन्हें तो कह दिया था कि कुछ दिन तक घर आ जाएगी, लेकिन वो कैसे एक ऐसे शख्स के साथ रह सकती थी जिसने इसे इतना बड़ा धोखा दिया। वो घर रह रहकर अजीब सी हो रही थी, इसीलिए अपनी दोस्त को फ़ोन किया और शॉपिंग पे जाने का प्रोग्राम तरतीब दिया।
وہ تیار ہو کر ماما کو بتا کر چلی گئی۔ وہ راستے میں تھی جب اسے معید ایک لڑکی کے ساتھ ہوٹل کے اندر جاتا دکھائی دیا۔ وہ لڑکی اس کے بہت قریب ہو کر چل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر حرین نے ڈرائیور کو گاڑی ایک طرف لگانے کا کہا اور خود ہوٹل میں داخل ہوئی۔ اسے وہیں ایک ٹیبل پر وہ دونوں دکھائی دیے۔ وہ معید سے بات کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس کی ٹیبل کی طرف آئی، لیکن اس کے لفظوں نے حرین کے قدم وہیں روک دیے۔ یار تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ اور میں جو بھی کر رہا ہوں ہم دونوں کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ تم ہی تو چاہتی ہو ایک اچھی زندگی گزارنا، تو بس تمہارے لیے ہی سب کر رہا ہوں۔ اچھا بھلا اس حرین کو پھنسا لیا تھا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، کروڑوں کی وارث۔ شادی کے بعد سارا پیسہ اپنے نام کروا کر اسے طلاق دے دیتا، لیکن وہ سالہ ضامن، اسے پتہ نہیں کیسے میری سچائی پتہ چل گئی اور اس نے مجھے اٹھوا لیا۔ لیکن تم دیکھنا بہت جلد حرین دوبارہ میرے ساتھ ہوگی۔ میں نے اسے ضامن کے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ میں دوبارہ اس سے ملنے کی کوشش کروں گا اور اسے طلاق لینے پر مجبور کر دوں گا۔ حرین اس سے زیادہ نہیں سن سکتی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور واپس گھر آ گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو پھپھو، ضامن اور انکل آئے ہوئے تھے۔ سب نے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ بے حال نظر آ رہی تھی۔ سب اسے دیکھ کر پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لائبہ بیگم بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھی، لیکن وہ ضامن کو دیکھ رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حواس گنوا بیٹھی۔ اس کے گرنے سے پہلے ہی ضامن نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ حرین، 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 آنکھیں کھولو، حرین۔ ضامن اسے بلاتا ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سب بے سود۔ مما، ممانی، آپ لوگ ٹینشن نہیں لیں، میں اسے ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ وہ کہہ کر اسے اٹھائے گاڑی میں ڈالتا گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے انتظار کر رہا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تبھی لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ اب کیا ہوا؟ اسے کیا ہوا ہے؟ مسٹر ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، شی از پریگننٹ، ڈاکٹر نے خوشی سے بتایا تو ضامن کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے نم ہوئی تھی۔ واٹ؟ آپ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ جی جی بالکل، لیکن ایک دم سے انہوں نے کوئی ٹینشن لی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ آپ ان کا خیال رکھیں اور کچھ ضروری ٹیسٹ ہیں وہ کروا لیں۔ ڈاکٹر ضامن کو ہدایات دیتی۔ جی ڈاکٹر، ضرور۔ پھر وہ روم میں گیا جہاں وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ آہٹ کی آواز پر ضامن کو دیکھا تو آنکھیں ایک دفعہ پھر نم ہونے لگی، لیکن اس نے خود کو بامشکل رونے سے روکا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ ضامن نے آگے بڑھ کر اس کی طبیعت کا پوچھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ پھر اس کے ڈرپ ختم ہونے پر وہ اسے گھر لے آیا، جہاں سب پریشانی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ضامن، حرین، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ پھپھو اور ممانی اس کے سامنے آئی۔ ارے ارے آرام سے، اس نے حرین کو صوفے پر بٹھایا اور بولا، کچھ خاص نہیں، بس ہماری پروموشن ہو گئی ہے۔ وہ خوشی سے بولا، کیا مطلب اس بات کا؟ پروموشن؟ کیا کہہ رہے ہو؟ سیدھی طرح سے بتاؤ۔ تالیہ بیگم نے ناسمجھی سے کہا، میرا مطلب ہے کہ آپ سب لوگ تیاری کر لیں ایک ننا مہمان کے آنے کی۔ سب لوگ خوشی سے انہیں دیکھنے لگے اور ان دونوں کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ ضامن، آج ہی جا کر اس کا صدقہ دو، اور حرین، بس اب میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤں گی، بہت دن ہو گئے ہیں تمہیں یہاں آئے ہوئے۔ پھپھو نے محبت سے کہا اور وہ اس کے لاڈ اٹھانا چاہتی تھی۔ آپا ضرور، آپ کے ساتھ جائے گی۔ اگر آج آپ لوگ نہ آتے تو یہ خود ہی آ جاتی۔ اب آپ لوگ آ گئے ہیں تو آپ کے ساتھ ہی جائے گی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی طیبہ بیگم بولی، پھر اسے سامان لانے کا کہا۔ وہ سامان لے کر آنے لگی تو سامن اٹھ کر فوراً سے اس کے سامنے آیا اور اس کے ہاتھ سے سامان لے لیا۔ اس کی ساری پرانی ناراضگیاں منٹوں میں ختم ہو گئی تھی۔ ہماری کل کی فلائٹ ہے،
बस एयरपोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद चले जाएँगे और तुम आराम करना घर पर और हम बहुत दुआएँ करेंगे। अपना पोते-पोती जो भी हो सेहतमंद हो। लाइबा बेगम ने कहा तो इसने इस में सर हिला दिया। वो सब घर आ गए। ज़ामिन इसकी खामोशी नोट कर रहा था। वो कमरे में आया तो वो गुमसुम थी। मैं जानता हूँ हुरैन, मैंने तुम्हारे साथ जो किया था गलत था, लेकिन मैं तुम पर हक रखता हूँ। हुरैन ने इसे देखा और बेसाख्ता इसके सीने से आ लगी। वो हैरत से गुंग रह गया। वो तो समझ रहा था हुरैन इससे नाराज़ होगी। बीवी की बात पर भी इसलिए खुशी नहीं हुई थी। आई एम सॉरी ज़ामिन, मैंने आपको समझने में गलती कर दी और मुईद की बात का यकीन किया। वो तो मुझसे वो हिचकियों से रोने लगी तो ज़ामिन ने मुस्कुरा कर इसका चेहरा थाम लिया। कोई नहीं, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं और तुम्हें क्या मालूम था वो कैसा इंसान है। इसलिए प्लीज़ रो नहीं, इतनी खुशी का मौका है। इसने मुस्कुरा कर इसके माथे पर बोसा दिया। हुरैन का सैरो खून बढ़ गया था। इसे यकीन न आया इतने अच्छे मर्द को छोड़कर वो ऐसे मर्द के पास जा रही थी। इसकी खुशी से आंखों से आंसू निकल गए थे। वो इसके सीने से लगी उंगली से नक्शे बना रही थी और वो बता रहा था वो कब से इससे मोहब्बत करता हुआ आ रहा है। खत्म शुद। तो जी जनाब, आपको ये नॉवेल कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू कहानी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।